Thirsty from playing outside. Ha? Thirsty? Thirsty ang baby namin? Thirsty na. Been playing outside eh. Been eating ano. Ano yun nasa puwit mo na yan? Go! Dumi ng puwit. Buntot, ano yan? I got to clean that. Nagkay-kayo dun sa ano eh. Sa sand pit. I-brace mo na. I-brace mo ng baby namin. Si Miguel up, shout out. Si Miguel up, shout out. Nana Esper. Nag-Miguel up, shout out ka naman. Si Supremo. Oh, ganda. Ganda Supremo. Be good now. Sabi mo, nag-behave ka na. Sabi mo, 2026 na. Si Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out, Supremo. You know? Ayan. Sino pa nandyan? Si Talimbang's World. Skaduray. Jomi Channel. Sino pa present ngayon? Yan. Si Kuting. Catch. Si Kabayan. Ano sana si Kabayan? Ayun. Ayan o. Tanong mo. Nasaan yung ruleta? Ba't nawala ang ruleta? Puro lagas. Puro lagas naman na binibigay. Ng mga ibang tao dyan. Ayun o. Anak. Don't lick. Yake. Don't lick. Good girl. Ano? Yan. Yun ang kanyang food. Punong-puno ng pagkain yan. Yan. Pang mga toys niya. Yan. Sira-sira na niya mga couch namin. Yung kinain-kainan yan. It's okay, Dunay. It's okay. It's okay na. Subunin namin yan. Kalitsyon. Kalitsyon na style yan. Lechon yan eh. Sino magaling sa lechon? Manis pwede namin. Ayan. Have a rest. Good girl. Good girl mo na. Good girl. Good girl yan eh. Good girl yan. Bawa niya ano. Itong house namin may yung mga chip yan sa likod dito sa batok. Lalagyan niya ng mga bata pa sila. Para pag in-scan yan, alam kung sino may-ari. Ana. Massage. Gusto mo na massage yan eh. Gusto mo na massage yan eh. So gusto mo na massage. Yan, gusto mo na massage yan. Big head oh. Big head. Big head. Step scratching. Pane. Step scratching. Good girl. Yan. Galing sa labas yan eh. Nag-play sa grass. Bye-bye.
Bonnie, sabi bye-bye na. Bye-bye.